Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'étais absente depuis un petit moment, vous m'avez manqué, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. De mon côté, hamdullah, je reviens avec un petit gâteau au chocolat à l'occasion de mon anniversaire et aussi celui de mon mari. Vous l'avez entendu, on fête nos anniversaires le même jour, c'est plutôt rare mais bon. Allez, on va commencer tout de suite. توحشتكم بزاف يا درايدة توحشتوني ولا لا طولت عليكم شوية سمحولي ما جيتش يديا فارغين جبت لكم وصفة تاع غاتو وشوكولا تقدروا ديروه لأعياد الميلاد انا هنا درتو بمناسبة عيد ميلاد تاعي وتاع الزوج تاعي ربي يخليهولي عندنا نفس عيد ميلاد يلا نبداو الوصفة تاع اليوم نتمنى لكم فرجة ممتعة. Tout d'abord on commence par préparer le molly cake. أول حاجة نبداو نحضروا المولي كيك. Je commence par faire monter la crème liquide entière bien froide. هنا نبدا نطلع في الكريمة السائلة هنا راهي باردة مليح. Le molly cake, c'est le gâteau parfait pour toutes vos réalisations, que ce soit un layer cake ou bien un cake design, des pièces montées. Bref, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. هنا راني درت لكم المولي كيك باسكو نقدروا نديروا به بزاف صوالح، نقدروا نديروا به لي غاتو تاع المارياج تاع العراس، نقدروا نديروا به دي تارت دانيفرسير ولا دي كيك ديزاين، ديروا به واش تحبوا. Ici j'ai utilisé mon pétrin, vous pouvez très bien utiliser un batteur électrique. اللي ما عندوش البيتران يقدر يستعمل الباتور عادي. Ma crème est bien montée, comme vous pouvez le voir devant vous. Là, je vais la transvaser dans un bol et ensuite je la réserve au frigo en attendant que je prépare les autres ingrédients. هنا الكريمة طلعت لي مليح كيما راكم تشوفوا، راح نحطها في بول ونديرها في الثلاجة في الفريغو ما بين ما نوجد المقادير الاخرين تاع الجاتو تاعنا. Ensuite, toujours dans la cuve de mon pétrin, je verse 4 œufs. هنا في الليان تاع البيتران ندير 4 حبات بيض et le sucre والسكر. Ensuite, je fouette jusqu'à ce que le mélange double voire triple de volume. وهنا نضربهم مليح حتى الخليط تاعنا يضاعف الحجم تاعو. Jusqu'à ce que le mélange blanchisse en fait. حتى الخليط تاعنا يبيض. Je vais vous laisser la liste des ingrédients à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. راح نخلي لكم المقادير في آخر الفيديو هكذا تقدروا تصوروهم إذا حبيتوا. En attendant, je prépare les ingrédients secs. هنا نوجد المواد الناشفة. Je verse d'abord la farine tamisée. هنايا ندير الفارينة المغربلة. Le cacao amer, الكاكاو المر. Un sachet et demi de levure chimique. كيس ونص تاع خميرة الحلويات. Une pincée de sel, قرصة ملح. Je mélange le tout à l'aide d'une spatule. هنا نخلط كامل المواد تاعي بسباتول. Ici j'ai fouetté pendant environ 10 minutes. هنايا خلطت السكر بالبيض لمدة حوالي 10 دقائق. Ensuite je change le fouet par la feuille et je verse progressivement les ingrédients secs. من بعد نمد الفوي بالورقة تاع البيتران ونبدأ نضيف في المقادير الناشفة. Il faut vraiment que la vitesse soit lente. هنا السرعة لازم تكون بطيئة غير بالعقل. Ici j'ai accéléré dans la vidéo. هنايا la vidéo راني دايرتها بالسرعة على هاديك تبان لكم هكذا. Là tout est mélangé. J'arrête mon pétrin. Voilà ce qu'on obtient. كلش هنا راهو تخلط. شوفوا علي من تحصلوا. Ensuite, je prends la crème fouettée que j'ai fait monter au début de la vidéo et je commence par mélanger délicatement. هنا نجيب الكريمة اللي طلعتها في بداية الفيديو ونبدأ نخلطها للخليط تاعنا غير بالعقل. Et je commence par verser la préparation de mon molly cake dans un moule chemisé
Ici le diamètre c'est 18 cm. هنا نبدا نفرغ في الخليط في مول تاع 18 سنتيمتر. هنا المول راني درت له ورق الطهي كيما راكم تشوفوا. À l'aide d'une cuillère, je vais essayer de lisser un petit peu la surface. هنايا بالمغرفة راح نسقم شوية الوجه ولا السطح تاع الكيكة تاعنا. Et je l'enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés pendant environ 1h15. Essayez de ne pas ouvrir votre four, sinon le gâteau va retomber. ندخلو الفرن مسخن على 160 درجة لمدة حوالي ساعة و15 دقيقة. سيو ما تفتحوش الفرن تاعكم، سينو الجاتو تاعكم راح يعاود يهبط. La ganache au chocolat. Là, je vais faire fondre le chocolat noir au micro-ondes. هنا راح نسخن الشوكولا السوداء في الميكرو-ondes. Je chauffe quelques secondes aussi la pâte à tartiner. نسخن لي ثواني شوكولاتة الطهي. À l'aide d'une spatule, je commence par mélanger le chocolat noir que j'ai fait fondre auparavant. هنا بالسباتول نبدا نخلط في الشوكولا السوداء اللي كنت ذوبتها من قبل. Ensuite, j'ajoute la pâte à tartiner un petit peu chauffée. من بعد نزيد شوكولاتة الطهي اللي كنت سخنتها غير شوية. Je mélange, نخلط. Je viens chauffer la crème liquide entière dans une casserole. هنا نسخن الكريمة السائلة الكاملة في كسرونة. Ensuite, je la verse progressivement sur le mélange de chocolat. وهنا نفرغها غير بالعقل فوق الخليط تاعنا تاع الشوكولا. Ici, je mélange à l'aide d'une spatule. J'utilise pas le fouet. هنايا راني نخلط بالسباتول. ما يليقش تستعملوا الفوي في هذه المرحلة. Quand tout est bien mélangé, je réserve au frigo. وهنا كي تخلط كلش نديرها تبرد في الثلاجة. Et pour le sirop, je mets le sucre et l'eau, une petite tranche de citron et je fais chauffer à feu moyen pendant environ 10 minutes. وللشربات تاعنا ندير السكر مع الماء ومرصو صغير تاع القارص ونسخنهم فوق نار متوسطة لمدة حوالي 10 دقائق هكذاك. Mon gâteau vient de sortir du four, je retire le moule et le papier cuisson et je laisse refroidir. الجاتو تاعنا ولا الكيكة هذا وين خرج من الفرن نحيلو المول وورق الطهي ونخليه يبرد. Là, il a totalement refroidi. Je le retourne. Je retire le papier cuisson du dessous et je le coupe en 3 pièces. هنا كي برد مليح نقلبو نحلو ورق الطهي الفوقاني ونقطعو إلى 3 أجزاء. Je prends la première pièce du gâteau et je l'imbibe avec le sirop que je préparais auparavant. هنايا نجيب القطعة الأولى تاع الكيكة ونشمخها كامل بالشربات هكذا باش الجاتو يجينا مشمخ ما يجيناش ناشف. Ensuite, je mets la ganache au chocolat. من بعد ندير الغاناش تاع الشوكولا. Et rebelote une couche de gâteau, du sirop et la ganache au chocolat. من بعد نعاود لا كوش تاع الجاتو ندير لها الشربات ونزيد لها لا ganache au chocolat. J'ajoute à la fin la dernière couche de gâteau. مع الاخر نزيد القطعة الأخيرة تاع الكيكة. Je l'imbibe avec le sirop restant. هنا نعاود نشمخها بالشربات اللي قعدت لي. Et je réserve au frigo ونخليها تبرد في الفريغو. Ensuite, je transvase la ganache au chocolat restante dans la cuve de mon pétrin. من بعد نفرغ الغاناش تاع الشوكولا في الليان تاع البيتران. Je lui ajoute de la crème liquide entière bien froide. نزيد لها الكريمة السائلة باردة مليح. Et je fouette le tout pendant environ 5 minutes
à vitesse moyenne. وهنا نطلعهم مليح لمدة حوالي 5 دقائق هكذاك بسرعة متوسطة. Je recouvre mon gâteau avec la ganache montée. هنا نغطي الكيكة تاعنا بالغاناش اللي كنا طلعناها كيف. Je réserve quelques instants au frigo دوكا ندخلها لحظات للثلاجة تبرد شوية. Je recouvre une deuxième fois mon gâteau avec la ganache montée. ودوكا نعاود نغطي للمرة الثانية الكيكة تاعي بلا غاناش اللي كنت طلعتها. Et je remets le gâteau au frigo ونعاود ندخل الجاتو تاعنا للثلاجة. Et pour le glaçage, je fais fondre au micro-ondes le chocolat noir et le beurre. وللغلاçage تاعنا نسخن في الميكرو-ondes الشوكولا السوداء والزبدة. Je mélange à l'aide d'une simple cuillère وهنا نخلط غير بالمغرفة ما كاش مشكل. Je laisse refroidir et je reviens vers vous. نخليه يبرد ونعاود نولي لكم. Ensuite, je verse le glaçage sur mon gâteau. Ici, le glaçage a refroidi. من بعد نفرغ الغلاçage فوق الكيكة تاعنا. هنا الغلاçage راهو برد. Et je laisse couler avec une cuillère. Il faut faire doucement parce que ça va vite. وهنا نخليه يسيل بالمغرفة نسيلو. نديرو غير بالعقل باسكو بالخف يهبط. Puis après, je réserve au frigo. بعد ندخلو للثلاجة. À la fin, j'ai mis la ganache au chocolat montante dans une poche à douille et je réalise des fleurs. مع الاخر درت لا غاناش اللي طلعتها تاع الشوكولا درتها في لا بوش à douille وندير وريدات كيما راكم تشوفوا. Après pour la déco vous faites comme vous voulez. وهنايا للتزيين اختياري ديروا كيما حبيتوا. Je réalise aussi une petite déco en bas comme vous pouvez le voir. من تحت تاني راني نشبح فيها كيما راكم تشوفوا. Et j'ajoute quelques chocolats par-dessus. مع الاخر نزيد لهم حبيبات تاع الشوكولا من الفوقه. Notre gâteau au chocolat est prêt. Il est très bon, super bien gourmand. J'espère que la recette vous a plu. Vous étiez nombreux à demander après moi. Je vous remercie infiniment. Les vacances sont finies. Là, je vais essayer de publier des recettes ou des vidéos régulièrement, Inch'Allah. Je vous laisse maintenant et je vous dis à très bientôt. Salam. كيما راكم تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها. حبيت برك نفتح قوسين ونشكركم من كل قلبي في العطله كي غبت عليكم. كاين بزاف اللي سقساو عليا اللي بحثوا لي في الخاص اللي داروا لي تعليقات يسقسوا واش كاين. نشكركم بزاف. انا خلاص لي فاكونس تاعي كملوا دونك منا والفوق ان شاء الله نسيي ندير لكم دي فيديو ريغوليرمون. دوكا انا هنا نخليكم نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم وما عليا غير نقولكم سلام وتهلاو في روحتكم.